हेलो बच्चों, आज हम करेंगे राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे 51 से लेकर 100 तक नंबर्स दिए गए हैं और बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है। 51 विच नंबर कम्स आफ्टर 51? 52, 53, 54, 55, 56, 57. Which number comes after 57? Yes, 58, 59, 60. Which number comes after 60? 61, 62, 63, 64. Which number comes after 64? 65, 66, 67. 67 comes after 66. 68, 69, 70. Which number comes after 70? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Which number comes after 77? 78, 79, 80. Which number comes after 80? 81, 82, 83. 83 comes after 82. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Which number comes after 91? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 90. Which number comes after 97? 98, 99 and finally 100. अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों काउंट एंड राइट। यहाँ पर कुछ शोज दिए गए हैं, इन्हें मेरे साथ काउंट कीजिए बच्चों। काउंट करेंगे, हम देखेंगे कितने हैं और फिर हम उसको लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो शोज कितने हैं हमारे बच्चों? 23। वेरी गुड किड्स। अब नेक्स्ट हमारे आइसक्रीम्स। तो देखते हैं ये कितनी है। काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो हमारी आइसक्रीम कितनी है? 37। I hope you understand very well. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Bye bye दोस्तों।